100%. मना रहे हैं हमारे माननीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस 18 तारीख से 2 अक्टूबर तक वेरियस प्रोग्राम्स पूरे पर्सनल में आयोजित किए हुए हैं, जिसके प्रीवियस है चीफ मिनिस्टर आशिल्ले गुजराताचे कॅम्पेन चीफ म्हणून तेका काढून ते उपरांत तो प्रधानमंत्री आता तिसरे फावटी जाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी करून हाडली। आता कितें जालां लक्षांत दवरपा जाय, हें पयलीं केन्नाच जायना आसलें। हें जालां आसतना जी पार्टी घडून हाडले, जो कॅम्पेन चीफ म्हणून तेका गोंयांत यहाँ पे उनका जन्मदिन है और उनको बारे में सोचते हैं। सर We are moving in every booth, and today being the birth anniversary of Pandit Dindayal Upadhyay, we are paying our respects to him and prodding the people to become members of this great party, which is, I think, the largest democratic party in the world. It has even beaten the Chinese People's Party in China in terms of membership, and this time we want to better the record of last time, whether it is in our constituencies, whether it is in Goa, or whether it is in the rest of the country. होच आमचो हेतू आसा, कित्याक हे पक्षाच्या सरकारान केंद्र आसून दी गोंयान आसून दी काम केल्लें आसा, विकास केल्लो आसा, लोकां खातीर स्किम्यो दिल्ल्यो आसा, लोकां फावो ते वो मागता ते एक डबल इंजीन सरकार जाल्ले कारणान हांगा करून दाखयल्लें आसा। आमचे आतां सेवा पखवाडा चालू आसा, ते सेवा पखवाडान तरेतरेचे प्रोग्राम आमकां दिल्ले आसा ते आमी करता, तर वांगडा आसा आमचे मेन म्हणटा तो आमचो मेंबरशीप ड्रायव्ह। वी वॉन्ट टू प्रूव आमचे कितें आसता, प्रत्येक जेन्ना मेंबरशीप 0 जाता, आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सुद्दां हीज मेंबरशीप नंबर इज 00001 फर्स्ट मेंबर, आनी त्या नंतर मागीर सगळ्यांक मेंबर केल्ले गेल्या। सो दिस इज एन अटेम्प्ट टू कॅप्चर द फ्रेश डेटा, तातूंत आमकां सगळें दिसून येता की आमचो समाज कसो आहा आनी पार्टीचे वांगडा कितले लोक आहात। 18 करोड आमचो टार्गेट आसा, आमचो गोंयचो 5 लाख टार्गेट आसा, आमचो दाबोळीचो 15,000 टार्गेट आसा, आनी आमचे लिडरशिपाचे आशिर्वादान आनी सराच्या बळार हो आमचो टार्गेट 100% कंप्लीट करपाक आमी सज्ज आसा आनी भायर सज्ज आहा। आज तुमी जे क्राउड पळयला हांगा पळय, कळटा की कितले बीजेपी मोगी लोक आहा। ऑलरेडी वी हॅव क्रॉस 6,000 आनी आमचे प्रयत्न आहा की मोर दॅन 15,000 करपाचे। सो आज तुमी पळयले आसतले दाबोलीन कितले काम जाला पळय, आनी दुसऱ्यांक पर्यायच ना। सो रिक्वेस्टिंग एवरीबडी प्लीज, आज वर्ल्डान सगळीन व्हडली पार्टी आसा भारतीय जनता पार्टी, सो फील प्राऊड टू बी अ मेंबर ऑफ दॅट। आज आमी हे ड्रायव्ह घेतला हांगा, सरान येवन मार्गदर्शन केलें आनी एक बरो एक सक्सेसफूल हे जाला एक्चुअली मिटींग आमची। खूबशे लोक येले आनी एवरीबडी इज इगर टू जॉइन बीजेपी।